दूसरों के साथ ताउन करें। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लोगों के साथ ताउन करें, लेकिन उस वक़्त जब कोई कहे, ताकि आप फ़ुज़ूलियात से दूर रहें। लोगों को हुक्म देने से भी गुरेज़ करें। ये काबिल नफ़रत रवैया होता है। मज़ाक कम करें, ये भी हर शख्स को कबूल नहीं होता। वक्त बेवक्त का मज़ाक अच्छा नहीं होता, बल्कि ये किसी वक्त अदावत का सबब भी बन जाता है। दूसरों के साथ मिलकर रहना और एक दूसरे के काम आना ऐसा रवैया है जो इंसानी माशरे को लकड़ियों के गट्ठे की तरह मजबूत बना देता है, जिसको तोड़ना आसान नहीं होता। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की तामीर का हुक्म दिया, तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म पर फ़ौरन अमल करना शुरू कर दिया और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपना मुआविन बनाया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की फरमाबरदारी की और इमारत मुकम्मल होने तक उनके साथ ताउन किया। अल्लाह ताला इस वाक़े को ज़िक्र करते हैं, वइज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे और दुआ कर रहे थे, ए हमारे रब, तू हमसे ये नेकी कबूल कर ले, बेशक तू ही खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन को दावत हक़ देने के लिए भेजा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मुआवनत के लिए अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी साथ भेजने की दरख्वास्त की और कहा, वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखिशदुद बिही अज़री वाशरिकहु फी अमरी। ताहा 29-32। और मेरे लिए मेरे कुंबे में से एक वज़ीर बना दे, यानी मेरे भाई हारून को, उसके साथ मेरी कमर मजबूत कर दे और ए मेरे और उसे मेरे काम नबूवत में शरीक कर दे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त कबूल की और उनको उनके भाई के साथ तक़वियत पहुँचाई। उन दोनों ने दावत इल्लल्लाह के लिए एक दूसरे के साथ ताउन किया, हत्ता कि अल्लाह ताला ने उनको फ़िरौन और उसके लश्कर पर फ़तह नसीब फरमाई। अल्लाह ताला ने बादशाह ज़ुल्करनैन को अज़ीमुश्शान सल्तनत से नवाजा। वो ज़मीन मशरिक़ से लेकर मगरिब तक चक्कर लगाता। अल्लाह ताला ने उसको क़ुव्वत व इक़्तिदार बख्शा था। वो अल्लाह ताला के अहकाम और अदल व इंसाफ़ के मुताबिक हुक्मरानी करता। ज़मीन में याजूज माजूज नामी एक फसादी कौम रहती थी, जो अपने हमसायों पर हमला करने के बाद उनका माल लूट लेते और उन पर सख्त जुल्म करते। उन कमज़ोर और मज़लूम लोगों ने ज़ुल्करनैन से फरियाद की और उससे कहा कि वो एक अज़ीमुश्शान बंद तामीर कर दें जो उनका रास्ता रोक ले। कुरान करीम में है, क़ालू या ज़ुल्क़रनैन इन्न याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्दि फ़हल नजअलु लका खर्जन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। वो कहने लगे, ए ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद करने वाले हैं, तो क्या हम तेरे लिए कुछ पैदावार तय कर दें, इस शर्त पर कि तू हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दे। ज़ुल्करनैन ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली और उनसे कहा कि वो तमाम मुत्तहिद होकर उस काम के लिए ताउन करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा बंद तामीर करना बहुत मुश्किल काम है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त और अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी खैरुन फ़अईनुनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा। उसने कहा, मेरे रब ने मुझे इसमें जो कुदरत दी है बहुत बेहतर है, चनांचे तुम मेरी अफरादी क़ुव्वत से मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत बंद बना दूंगा। तमाम लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया और इतना ज़्यादा लोहा इकट्ठा किया कि जो पहाड़ों तक जा बुलंद हुआ। उन्होंने उस लोहे को पिघलाकर उससे एक बहुत बड़ा बंद तामीर किया और इस तरह उन फसादियों से जान छूटी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तैयबा पहुँचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला काम किया वो मस्जिद नबवी की तामीर थी। तमाम सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर काम किया और मस्जिद को तामीर किया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम तमाम जंगों में से इस तरह एक हाथ बनकर काम करते। जंग खंदक में हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे से खंदक खोदने का काम शुरू हुआ, तो तमाम मुसलमानों ने मिलकर खंदक खोदी और काफिर उस अचानक उकताद से घबरा गए।
اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے دشمنوں پر فتح نصیب فرمائی۔ تعاون کیا ہے؟ تعاون کا مطلب ہے لوگوں اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کا دست و بازو بن کر کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تعاون زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ کسی بھی فرد کے لیے اکیلے ہی زندگی کے بوجھ اٹھانا ممکن نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے پاس فالتو سواری ہے وہ اس کو دے دے، جس کے پاس سواری نہیں، جس کے پاس زائد از ضرورت سامان ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس نہیں۔ مسلم، ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادموں کی مدد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ان پر ناقابل برداشت بوجھ نہ ڈالو، اگر بوجھ ڈالو تو ان کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ مسلمان ہمیشہ اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتا ہے۔ ہر نماز میں اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعاون کو تمام مخلوقات کی فطرت میں گون دیا ہے، خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی۔ چونٹی کو دیکھے وہ کس طرح اپنی خوراک اکٹھی کرنے اور دشمنوں کے خلاف صدر بندی میں تعاون اور اتحاد کا مظاہرہ کرتی ہے۔ انسان کو جو صاحب عقل و شعور ہو تعاون کے باب میں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ 1 اور 2 11 کے مصداق جب ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو ان کی محنت دوگنا ہو جاتی ہے اور وہ جلد اور بہتر طریقے سے اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں، کیونکہ تعاون وقت اور محنت دونوں کو بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومنوں کی آپس کی محبت، شفقت اور رحم دلی کی مثال جسم کی ہے کہ جب ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سارا جسم بخار اور شب بیداری میں مبتلا رہتا ہے۔ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ترمذی۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ متفق علیہ۔ تمہارا کمزور کو اپنی قوت کے ساتھ مدد پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ احمد۔ ناقابل قبول تعاون وہ ہے جو شر، برائی اور فساد پر مشتمل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ مسلمان جب کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو اس کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ اس کا مذاق اڑانا شیطان کی مدد کرنا ہے، بلکہ اس کو روکنا، غلطی پر متنبہ کرنا اور نصیحت کرنا اس کا فریضہ ہے۔